La adoración es un ministerio. The ministry of worship. Y el punto número 1 es que tú eres un sacerdote. You are a priest. A veces no lo entendemos porque no lo hemos aceptado o declarado o recibido. Sometimes we don't believe this because we have not declared it, we have not received it, we have not claimed it. But this is what God desires for us. Esto es lo que Dios desea para nosotros. Y el oficio del sacerdote es una función espiritual. You see, the function of a priest has a spiritual function. It has a spiritual connotation. Hacemos cosas en lo físico que tiene movimientos espirituales. You see, there are things that we do on the physical that have spiritual connotations. En Éxodo capítulo 19, en Exodus chapter 19, versículo 5, verse 5, dice, si haces esto, entonces seréis. If you do this, then you shall be. Es una promesa condicional. It is a conditional promise. If you will hear my voice and keep my commandments, then you will be a special treasure to me. You will be a kingdom of priests. Si obedecen mi voz y guardan mis mandamientos, guardan mi pacto, entonces van a ser un tesoro especial, un reino de sacerdotes, una nación santa, amen, a holy nation, o gente santa, amen. Tenemos que hacer una muy buena pregunta en este punto. We have to make a very important point here. Si ese era el deseo de Dios, que todos fuéramos sacerdotes, ¿por qué no lo somos? So if it was God's desire for all of us to be priests, why aren't we not all priests? Sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. We know that sin is what separates us from God. Pero la consagración es lo que nos aparta para Dios. But consecration is what sets us apart for God. Cuando nos consagramos, quiere decir que nos estamos apartando para el propósito de Dios. You see, consecration means I'm setting myself apart. I'm pushing away from something else to get closer to God. Me estoy apartando para acercarme más a Dios. Punto número 3. Estamos siendo edificados como casa espiritual. Point number 3 is that you are being built. You are being built into a spiritual house. Eso quiere decir que es un proceso. That means that this is a process. You can take a deep breath. Porque algunos al decir son sacerdotes pensaron que tenían que brincar y, aquí ahí voy. Some of you might have thought, as I said, you were a priest. Okay, Lord, 10-4, I'm ready. What do I do now? Pero Dios está diciendo, calma, it's okay. Es un proceso. God is saying, take a deep breath. It's okay. It's going to be all right. This is a process. Y a veces, al caminar y en tu falta de madurez y sabiduría, tal vez te caigas. And those steps, in your lack of growth and maturity, you may fall down. It doesn't take your title away. Eso no quita tu título. Eso da lugar para gracia. That gives room for grace. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verse 5 says, you also, like living stones, are being built. You are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Eres una obra en proceso. You are a work in progress. ¿Qué sucede en una casa espiritual? What happens in a spiritual house? Ofrecer sacrificios espirituales. To offer spiritual sacrifices. Y la palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento, cuando había holocausto en el altar, era una aroma hacia Dios. You see, the Old Testament says that when there was a sacrifice on the altar, the smoke that would rise was an aroma unto God. Me imagino cuando yo entro en las puertas de la casa de Dios. I imagine that when I open the doors to the house of God, y cuando nos movemos a la presencia de Dios, and when we move into the presence of God, we can't help but be broken in His presence. No podemos detenernos de estar quebrados en su presencia y vaciarnos al 100 y decir, Señor, toma todo lo que yo soy. And we say, God, just take everything that I am. Y al entregarlo, Él dice, wow. And as I give it to Him, He just breathes it in and He says, thank you. Ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. To give sacrifices that are acceptable to God.
Eso me dice que hay sacrificios que no son aceptables. That tells me that there are sacrifices that are not acceptable to God. So, si todo lo que tú llegas, amen, para entregar y sacrificar a Dios es tu corazón, Él lo va a aceptar. If all you have to give Him is your heart, He will accept it.